Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation. Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon,
Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi ku unmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Agustus tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 21st of month August of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 21 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday 21st of month August of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K /MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Format laporan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan, halaman 26. Format of mining plan document report of rock mining permit page 26. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Table of contents, list of tables, list of figures, list of appendices. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan ruang lingkup, pelaksana studi, jadwal waktu studi, keadaan umum. Chapter 1 Introduction, Background, Aims and Objectives, Scope, Study, Implementers, Study Schedule, General Conditions. Bab 2 Geologi dan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan, Geologi Lokal, Topografi, litologi, struktur geologi, estimasi sumber daya, metode, parameter estimasi, jumlah dan klasifikasi sumber daya, estimasi cadangan, metode, parameter estimasi, jumlah dan klasifikasi cadangan. Chapter 2 Geology and Resource and Reserve Estimation, Local Geology, Topography, Lithology, Geological Structure, Resource Estimation, Method Estimation, Parameter, Resource Quantity and Classification, Reserve Estimation, Method Estimation, Parameters, Reserve Quantity and Classification. Bab 3 Rencana penambangan dan pengolahan, sistem dan metode dan tata cara penambangan, rencana produksi, sekuen penambangan dan penimbunan, rencana pengangkutan material, peralatan penambangan, jenis dan spesifikasi alat, jumlah alat, tata cara pengolahan, peralatan pengolahan, jenis, jumlah, kapasitas. Jenis dan jumlah produk pengolahan, rencana pengangkutan produk pengolahan. Chapter 3 Mining and Processing Plan, Mining System, Methods and Procedures, Production Plan, Mining and Stockpiling Sequence, Material Transportation Plan. Mining Equipment, Equipment Types and Specification, Equipment Quantity, Processing Procedures, Processing Equipment, Type, Quantity, Capacity. Processed Product Types and Quantity, Processed Product Transportation Plan. Bab 4 Pemasaran dan Penerimaan Negara, Pemasaran, Biaya Produksi, Pendapatan, Penerimaan Negara. Chapter 4 Marketing State Revenue, Marketing Production Cost, Revenue State Revenue. Bab 5 Kesimpulan, Chapter 5 Conclusion, lampiran attachment. Salinan perizinan terkait salinan SK SIPB, surat keputusan, surat izin penambangan batuan, salinan izin lingkungan, peta-peta skala memadai, peta situasi wilayah SIPB, surat izin penambangan batuan dengan skala yang disesuaikan, peta geologi lokal dan penambang geologi dengan skala yang disesuaikan, peta topografi daerah tambang dan sekitarnya dengan skala yang disesuaikan, peta situasi tambang, mining layout, yang memadai, yang paling sedikit memuat kontur topografi, penyebaran batuan, batas wilayah IUP, izin usaha pertambangan, jalan stockpile, lokasi pengolahan, rencana bukaan lahan, sarana pengelolaan air tambang, lokasi timbunan, indeks peta rencana pertambangan,
copies of relevant permits, copy of the decree on direct mining permit, copy of the environmental permit, maps, adequate scale, situation map of direct mining permit area with an appropriate scale, local geology map and geological cross-section with an appropriate scale, topographic map of the mining area and its surrounding with an appropriate scale, an adequate mining layout map which includes at least topographic contours, rock distribution, mining business permit area boundaries, road stockpiles, and processing location. Land clearing plan, mine water management facilities, stockpiles location, mining plan map index, halaman 28, page 28. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.